अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ साहब। जी मौलाना, ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, कोरोना की वबाई सूरत हाल है, एक तो इसमें हमने SOPs को भी फॉलो करना है, ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर को भी अपनाना है, और इसके साथ साथ हमने इत्काफ की फजीलत जानते हुए, उसकी अहमियत गर्दानते हुए उससे भरपूर फायदा भी उठाना है और रब की रहमत भी पानी है। तो किस तरीके से हमें इस पर प्रोसेस से गुजरना होगा और हमें इत्काफ करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद हम इस वक्त जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस ने अपनी जड़ें गाड़ी हैं और इंसानियत उससे परेशान है। तो ऐसी हालत के अंदर रमज़ानुल मुबारक का महीना और उसके बाद फिर एहतिकाफ का अशरा एहतिकाफ का आगाज़ होने जा रहा है। तो यकीनन ये इसमें हमें ये सोचना होगा कि सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हमें रुजू करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने का जो हमारे पास इस वक्त सबसे बुनियादी ज़रिया है, वो इस वक्त हमारे पास एहतिकाफ का एक अशरा शुरू होने जा रहा है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा। और उस आखिरी अशरे के अंदर जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से इस बात को साबित किया है, हमारे सामने उसकी अहमियत आती है। और बहुत सारी हदीस मुबारका के अंदर भी आता है कि इस अशरे के अंदर अपने बाकी ज़िंदगी के तमाम मामलात से अलग होकर, ज़िंदगी की हर तरह की दौड़ से निकल कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करना है। बेशक। तो इस वबा के अंदर भी हमें इस वबा से बचने का भी ज़रिया यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें। तो उसमें ये जो एहतिकाफ है, एहतिकाफ के अंदर हम जिस तरह बैठते हैं, इससे पहले भी जिस तरह बैठा करते थे, मसाजिद के अंदर रौनकें लगती थी, बाहर आती थी, लेकिन उसके अंदर भी इस बात का बड़ा एहतिमाम रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर लोग एहतिकाफ जब बैठते थे तो वहाँ पर अलग अलग केबिन्स के अंदर लोग बैठते हैं। तो वहाँ तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। तो लिहाजा इस वक्त भी अगर जो SOPs तय हैं, उन्हीं के मुताबिक हम कुछ चीज़ों को तय करके अपने आप को पाबंद बनाकर हम रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे से इस्तेफादा करें, इससे फ़ायदा उठाएं, इसकी रहमतों से, इसकी बरकतों से और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ इस्तवार करने से हम जितना कोशिश करें तो उसका हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी फ़ायदा होगा और बहसीयत कौम भी हमें फ़ायदा होगा। मैं आपको बताना चाहूँ कि इस वक्त बहसीयत मजमूई हमने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने भी और इस वक्त दुनिया के इस्लामी ममालिक ने बहसीयत मजमूई भी हमने तौबा व इस्तिग़फ़ार का कोई इस तरह का रास्ता अख्तियार नहीं किया। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं किया। अच्छा, फिर जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, इस मुल्क के अंदर भी हमने मतलब बाकी तो सारी चीज़ों का हम ख्याल कर रहे हैं। अच्छा, ख्याल करने के लिए हुकूमत भी जोर देती है, फिर हमारी दीनी जमातें भी उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करती हैं, फिर हमारे उलमाए कराम भी उसमें अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहसीयत मजमूई हमने अपने रब की तरफ रुजू नहीं किया कि जिसमें ये लगे कि इस माशरे के अंदर जो ये वबा है, इस वबा से निकलने के लिए लोगों के अंदर एक जो बचने की कैफियत भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करने वाला मामला भी वो बखूबी जानते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, इससे पहले भी रमज़ान में जो लोग मौजूद थे, तो वो आज हो सकता है उनमें से कई लोग ना हो हमारे दरमियान, लेकिन आज हम अगर मौजूद हैं और इस वबा के अंदर भी हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू का एक बेहतरीन मौका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसी अशरे की अहमियत और फजीलत के हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ किया तो उनको 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के हुसूल का एक बेहतरीन जरिया ये बताया है कि इसमें सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इंसान की तौबा कबूल हो जाती है, जितना गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, अल्लाह के सामने झुकेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरह उसको अपने उन सारे गुनाहों से निजात दिलाकर उसको अपना बंदा बना देंगे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया है कि जिस किसी ने भी यानी एक दिन के लिए भी एहतिकाफ किया, एक दिन के लिए भी एहतिकाफ किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देगा। माशाअल्लाह। यानी एक खंदक का फासला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन और आसमान के दरमियान का जो फासला है,
اس فاصلے کے درمیان کا اتنا فاصلہ ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس عشرہ مبارکہ کے اندر اگر ہم اللہ رب العالمین کی طرف لو لگا لیں اور اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑ لیں، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں، بحیثیت مجموعی میں پاکستانی قوم سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنا درد دل بیان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر، جتنا ہو سکے اس عشرے کے اندر اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔ ہم سارے کا سارا سال بڑی خریداریاں بھی کرتے ہیں، بڑے کاروبار بھی کرتے ہیں، بڑے معاملات کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اس عشرے کے اندر اور اس وبائی مرض کے اندر ہم موجود ہیں، تو ہم اگر اس عشرے کے اندر اپنے آپ کو صرف اور صرف مسجد تک محدود رکھ لیں اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر بندہ جتنا گناہگار اور زمین اور آسمان کے درمیان والا فاصلہ بھی اپنے گناہوں سے بھر دے، تو پھر بھی اللہ رب العالمین کی طرف اگر وہ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے یا استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی تو اچھا یہ بتائیے گا سر، گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے اعتکاف مردوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، گھر میں اعتکاف تو نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس کی صریح آیت موجود ہمارے سامنے ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا۔ یہ ایک سنت عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا وہ اعتکاف کیا ہے۔ لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو مسنون عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ آخری عشرہ جو ہے نا وہ آپ نے مساجد کے اندر آ کر گزارنا ہے، تاکہ جتنا زیادہ تعلق آپ کا مسجد کے اندر رہ کر دنیا کے معاملات سے کٹ کر آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، تو اس کے نتیجے میں آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی جی اسی طرح پھر اس میں اللہ رب العالمین انسان سے جو محبت کا، انسان سے جو اپنے بندے سے پیار کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے عشرے کے اندر بھی انسان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، زمین اور آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، دوسرے عشرے کے اندر بھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کو موقع فراہم کرتا ہے، اور پھر یہ تیسرا عشرہ ایسا عشرہ ہے کہ اس عشرے کے اندر تو گویا یعنی اللہ رب العالمین کی ساری رحمتیں کھل جاتی ہیں، اپنے دروازے کھول دیتی ہیں، اور اس میں ایک جو سلسلہ ہے وہ شب قدر کا بھی ہے۔ شب قدر کی اہمیت ہے، شب قدر کی اہمیت 1000 مہینوں سے زیادہ جو افضل ہے، ایک رات کی عبادت ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم شب قدر سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کی طاق راتوں کا وہ جاگ کر گزاریں، ذکر و اذکار سے گزاریں اور تلاوت میں گزاریں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق استوار کرنے میں گزاریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ہم ان طاقتوں کا استعمال کریں، تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے اوپر مہربان بھی ہے۔ اور ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ناظرین، افطاری کا وقت جو ہے وہ انتہائی قریب ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، رمضان کی برکتیں سمیٹیے، اور انشاءاللہ کل اعتکاف کے مسائل کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ کل انشاءاللہ افطار کے وقت ہی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔